અમદાવાદમાં મિશન ફિટ ખાકીનું સફળ સમાપન થયું। પોલીસ કમિશનરના માર્ગદર્શન હેઠળ અભિયાન સફળ રહ્યું। શાહીબાગ પોલીસ મુખ્ય મથકે કાર્યક્રમનું આયોજન થયું। 12 અઠવાડિયામાં પોલીસ કર્મીઓએ વજન ઘટાડ્યું। ફિટનેસ અભિયાનથી સુગર અને બીપીની દવા પણ બંધ થઈ। યોગા અને પ્રાણાયામ દ્વારા આરોગ્યમાં નોંધપાત્ર સુધારો થયો। વજન ઘટાડનાર પોલીસ કર્મીઓ હવે બીજાને પણ ટ્રેનિંગ આપશે। નુકસાનકારક આહાર ટાળવા પોલીસ કર્મીઓને માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું। कोर्स है एना अपने फिजिकल और मेंटल बन्ने में ज मजबूती लाववानी छे। खरेखर मेंटली मजबूत थाय तो ए पछी आ चीजों जे खावानुं नहीं जोईए ए छोड़ी शके। तो आ कोर्स में अपने धीरे धीरे लोगों ने शिखाड्यो के तमारे शुं शुं खावानुं शुं नथी खावानुं। जैसे छोटी छोटी चीजों होय छे, जैसे तमारे चबावीने खावुं जोईए, थोड़ुं 6 થી 8 ग्लास पाणी पीवुं जोईए, दररोज चालवुं जोईए, 1 થી 1.5 ग्लास ब्रिस्क वॉकिंग करवुं जोईए। थोड़ा बहुत ए लोगोने प्राणायाम और योगानी एक्सरसाइजों पण बतावी छे। टूंक में आ छे कि अने एक मैजिक ज्यूस ने मैं ए लोगोने खास बताया छे, जेमें ए जे ग्रीन वेजिटेबल्स होय छे, जैसे धनिया छे, पुदीना छे, अदरक छे, हल्दी, एवोकाडो छे, गाजर छे, रॉकी छे, एना बधा 15-20 चीजोनी एक स्मूदी बनावीने लोगोने पीए एटले मल्टीविटामिन जेवुं काम करे।